mag-slide ha. O, babay ka na namin. Sundan mo ron. Sige, punta ka dyan, Kimbo. Saan? Hindi, dapat doon ako. Dito ka, dito ka. Opa, wait lang. Sabi ni mami ha. Naglag ka ba? Sige. Okay, okay na. Go. Kimbo. Chi. Slide ulit. Slide, punta ka namin. Ay, kay Chisan. Punta ka kay Chisan. Ayun o. Para Ayan, sige. mag-slide. Tuturuan kita mag-slide yung Superman. Wow, nagsiswim si Kimbo. Galing ah. Nagsiswim oh. Chisan. Parang Chisan, no? Uy, Chisan. Huwag kang magpapalika sa akin ganun, ha? Okay ka rin, Sige. Hi. Galing ah. O, swing. Oh. Nakatay. Slide ka ulit. Slide ulit. Sige, dito mo lang. Up, walk lang. Up. Kimbo, wait lang. Kimbo, wait mo si Mami. Hi. Kimbo, hi ka. Oh, wait mo si Chisan. Oh, wait mo si Chisan. Kimbo. Oh, kayo nga. Oh. Yama, dito ka. Sige. Sa pwesto ka ni Chima. Akin kaya. Go. Slide. Oh, ikaw naman, Chi. Oh, tingin ka dito, Chi. Ay. Teka. Okay dyan. After all dyan. Babay ka, bye-bye. Bye-bye na, bye-bye.